तू दिशा ए क्लास अटेंड करथिल ना जो थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस लाइक नहीं इट ही इट हिम इट हिज गोटे पर्सनल प्रोनाउन इट ही गोटे कोन हिटा होची नोमिनेटिव केस रो हिजटा होची की केस ऑब्जेक्टिव केस रो ना हिज होची पॉजिटिव केस सॉरी हिज होची कोन हिजटा पॉजिटिव केस सर हिमटा हिज होची ऑब्जेक्टिव केस ठीक नहीं तो बाकी जो रोइला सी एटी हर हर्स सीटा होची सब्जेक्टिव हरटा होची नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव एटा होची हर्स होची पॉजिटिव है कि नहीं ईट रो होची एटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दुइटा को सेम तार किसी पॉजिटिव केस नहीं दे सेम दे माने कोन ही हो किंबा सी हो किंबा इट ए समस्त प्लुरल सब्जेक्ट होची कि ना दे बुझे कि नहीं हला यस सर तो देर होची एटा कोन की फॉर्म ना देर टा एक्चुअली एडजेक्टिव टा नो देयर्स होची ला देखो देयर्स होची कोन पॉजिटिव केस है कि नहीं जोटी देयर रे एस लागिवो सेटा पॉजिटिव प्रोनाउन कहबा पॉजिटिव प्रोनाउन हला बुझले कि नहीं और देयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म कोटा ना एटा देम एटा सब जानिथिले एगुड़ा एटा सिंपल खाली कहिथिले हला इट बेसिकली कहा पे लागे एटा काली सब डिस्कस करथिली बुझले नहीं इट लागे कहा पे ना न्यूटर जेंडर पे लागे हला थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर पे सीट लागे कहा पे सी हर सेगुड़ा सब फीमेल सिंगुलर जेंडर पे लागे हला ए जो ही सी इट रो प्लुरल होचे एगुड़ा सब लागे नहीं दे देयर्स देम हला आमे जो नोमिनेटिव केस टाइम सबले कोत लगांती सब्जेक्ट केस लगांती जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रे आमे लगांती नोमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव फॉर्म टा कोत लगांती नॉट वर्ब रे ऑब्जेक्ट हुए हला यस खाली यार भी इंट्रोडक्शन देथिले किंतु तार कोनो प्रॉब्लम हैला इंटरनेट हला बुझिला नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस बुझिला ना ता देख हमर से पर्सनल प्रोनाउंस के कहले पर्सनल प्रोनाउन के सर पर्सनल प्रोनाउन होजी र ही दे जी भी कहू जानी छ तुम कुह हैला मु कहबी कोन तते के तते तबे तू अधिक तू जा जानि छु कहबी के को दी जण कहबो असुविधा कोन अछि हिज हर देम दे देम हबो आउ इटी हबो सर आई ओई ही हां दे ही सी इट दे आई वी also he she it आई वी यू लाइक नहीं हर हिम ये सब पर्सनल प्रोनाउन लाइक नहीं देम लाइक नहीं दे आर ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हला ता भीतर देखो ए जो माई वर्ड हम जो प्रोनाउन जते पढिलेनी ए सब शब्द गुड देखिছো माई हर देखिथिबो आवर योर देयर माई देखिছো कि माई देखिना प्रोनाउन में माई पढछन माई पढना हला एक्चुअली ए जो वर्ड गुड एक्चुअली हम कोन कोन देखो इट एक्चुअली दीटा कोन गोटे पॉजिटिव एडजेक्टिव विषय पढिबा हमें किंबा पॉजिटिव प्रोनाउन विषय पढिबा बुझिला कि नहीं मु तुमको जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विषय कहथिली कि नहीं बोले दिस इज ए बुक हला मु कहली दिस बुक इज माइन दिस बुक इज माइन हला तो एठी गोटे दिस तो एठी सर मु कहबी हां कुह जे जानछ कुह सर फास्ट रे होची डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेकंड होची डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हला काहे कि ना ये जो वर्ड ता दिस होटे जो नाउन पाखर थिबो सेटा को हम एडजेक्टिव यस कहबा हला जे दिस पाखर अन्य को वर्ड थिबो सेटा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंपल हला कि नहीं सेटा तुम जानिछ सर हां कुह सर जो यदि सर हां बुक जदि नाउन टा जदि दिस एपटे थिबो माने बां पटे बां पटे बोले एपटे थिबो एपट साइड रे नो सर एपट एपट रे यस सर माने बुझी पाइली गोटे सेंटेंस मते एग्जांपल दे सर कहूची the book this is mine हां दिस इज this is a book this is mine माइन
ହଉ Yes. ତାମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇନ୍ କହିଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇନ୍, ଏଠି ନାଉନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏଇଠି କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ତୁ ପଏଣ୍ଟ କରି କହୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ସେ Yes. ନାଉନ୍ ଟା ତୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବୁନୁ ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ତୁ ଦିସ୍ ଲଗେଇଲୁ, ଏଟା କଣ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, Yes. ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ କହିବା, ସେଟା କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? Yes. ହଁ, ସେ ଯୋଉ ମାଇ ଅଛି, ହର ଅଛି, ଆୱାର, ୟୁର, ଦେୟାର, ହେଲା, ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୋର, କହିବି ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ବୁକ୍, କଣ କହିଲି ମୁଁ, This ହେଲା, is ସିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଆଉ ଏ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କେସରେ ଲାଗେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, ନା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ନୁହଁ, ପଜେସିଭ, ହେଲା, ଏ ସବୁର ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିପାରିଲା କି ନାହିଁ? ଅଧିକାର ବା but ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶରେ ବୁଝିବି ପୁଣି ପଜେସନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ପଜିଟିଭ ହଁ ପ୍ରୋନାଉନ ରେ। ବାସ୍, ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୁହନ୍ତି, ହେଲା, ଇଏ ବି ଅଧିକାର Sir. ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କହିବି ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ବୁକ୍, କଣ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ପେନ୍, ତ ମାଇ ପେନ୍ ମିନ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ହଁ, ପେନ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ପେନ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କି ନାହିଁ, ତ ମାଇ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କଣ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ଏଠି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? Yes. Yes, sir. ହଁ, ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ମୁଁ, ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁର ପେନ୍, ପେନ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ନାଉନ୍, ଏଠି ହେଲା, ତ ୟୁର ଏଠି କଣ ହେଲା, ୟୁର ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, କାହିଁକି ଇୟର ପଜେସନକୁ ବୁଝୁଛି, ଏଠି ଅଧିକାରକୁ ବୁଝୁଛି, ହେଲା ନା? କାଲି ହିଣ୍ଟ, କାଲି ମୁଁ ଏଟା କହିଥିଲି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବୋଲି ଆଉଥରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁର ପେନ୍ସ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆୱାର ପେନ୍ସ, ହେଲା କି ନା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆୱାର ପେନ୍ସ, ଏଠି ପେନ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ଲୁରାଲ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ହେଲା, ତ ଆୱାର ଏଠି କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ହେଲା, ମନେକର ତାପରେ ଦେଖ, ଏଗୁଡାକ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିବା ଏ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ କେସ୍, ହେଲା, ତ ଏ ସବୁର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଜେସନ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଦ କାର ଇଜ ମାଇନ୍, କଣ କହିଲି, ଦ କାର ଇଜ ମାଇନ୍, ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମାଇନ୍ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପଜିସନ କୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ଅଧିକାର କୁ ବୁଝଉଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ Yes, sir. କାର ଟା ମୋର, ତ ମୋର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇଯିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? Yes. ସିମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଦ ବ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର୍ସ, ହେଲା କି, ଦେଖ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ୟୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ତାପରେ ଖାଲି ଏସ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଇୟର ରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଲାଗିଲେ ଇୟର, ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ, ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା, କଣ, ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ତୁମର, ସେ ବହିଟା ତୁମର, ସେ ଘରଟା ତୁମର, ଦ୍ୟାଟ୍ କାର୍ ଇଜ ୟୋର୍ସ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ନାଉନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଆରେ ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା କଣ ହେଇଯିବ, So that a demonstrative pronoun. ପ୍ରୋନାଉନ ହବ, ଆଁ ପ୍ରୋନାଉନ ହବ Sir, କି? ମୁଁ କହିବି ହଁ କହ। right that how demonstrative adjective ହବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ଚର୍ଚିତ? ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ Yes, sir. ନାଉନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ, ହେଲା ନା, ବୁଝିଲେ ନା? ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ କୋଟେ କହିଲି, ତାହେଲେ ସେଟା ତାର ଉପରଟା ତାହେଲେ ଯୋଉ ତାହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ଉପରଟା ଆମର ୱାନ୍ ଟାରେ ସେଟା ସାର୍ ତାହେଲେ ସବୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ତଳଟା ବି ଟିକେ ବୁଝିଗଲାଣି। କୋଉଟା ଆରେ ଉପରଟା ତ ସାର୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିଲି ସାର୍। ଆରେ ଏଇଠି ମାଇ ୱାର୍ଡ ଟା ହଉଛି ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଏଠି ୟୋର ଟା ହଉଛି ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଏଇଠି ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଟା କଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା କଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରେ ଦିସ୍ ଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ ହରିକା। ଦିସ୍ ପାଖରେ ଏଠି ଇଜ ୱାର୍ଡ ଅଛି ବା ଅଦର ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଦିସ୍ ପାଖରେ ଯଦି ନାଉନ୍, ହଁ ପ୍ରୋନାଉନ, ଯଦି ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ପାଖରେ ଯଦି ରହିବ ନାଉନ୍ ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ କହିବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରୋନାଉନ, ସିମ୍ପଲ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହବ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଏ ସବୁ Yes, sir. ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହବ, ହେଲା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ହଁ, ଆମେ ଏଠି ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ଦିସ୍ ଟା ଏଇ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ପଜେସିଭ ମାନେ ମାନେ ଅଧିକାର, ଏଠି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ହଁ,
मन रखता एडजेक्टिव हम क्या बेसिकली मॉडिफाई करे नाउन किबा प्रोनाउन मॉडिफाई करे कि नहीं यस सर हां ताले एठी जो माई वर्ड टा अछि से जब नाउन पाखर रहबो से हम कहबा हेडो पॉजिटिव एडजेक्टिव बट माई वर्ड टा कोए पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि नहीं तो एठी अछि दैट इज योर पेन पेन गुटे नाउन तो योर वर्ड दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव ला तो योर वर्ड को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहंदी ए केस रे कोन अछि एठी माइन अछि से कारटा मोर हला एटा गोटे ए माइन पकर अन्य वर्ड टे अछि तो एटा गोटे एटा मोर जेतु कहूजी माने अधिकार को बुझौजी एटा पॉजिटिव प्रोनाउन है कि नहीं बुझिले ना तने को जिंसटा मते बिलोंग करूजी सेटा को मु मोर बोली कहूची से केस एटी सेमती एटी जेमती योर थिला एटी पॉजिटिव एडजेक्टिव हला किंतु आर पॉजिटिव प्रोनाउन केसटा कोन ना योर्स ओके विथ दैट कार इज योर्स दैट हाउस इज योर्स से घरटा तुमर तो से केस रे योर्स आसीबो योर्स टा कोन हिजबो ना पॉजिटिव प्रोनाउन हिजबो है कि नहीं the dog of mine cost me 200 rupees ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ କୁକୁରଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ यस सर ହେଲା ଏଟା actually that dog ଏଟା cost me ହବ cost me ଭୁଲ ଏସ୍ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି that dog ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଓକେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଟି କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଲା ବୁଝିଲା ନା यस सर ବୁଝିଲାନି ଡାଉଟ यस सर ଅଛି बुझिए ତ ଏଇ ଟପିକ ଟାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ଦିଅ ମାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାର ଖାଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ରେଡ ଲାଇନ ରୁ ଟିକେ କ୍ଲିନ କରିଦେବେ ନା ସେ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେବି ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାର ତାପରେ କ୍ଲିନ କଲା ପରେ ମାରିବ ହେଲା ओके सर मार लू सर आज सर मारली ମାରି ହଉନି नो सर ଆଉ ସିଏ ମତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଥିବି ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ପଠେଇଥିବି ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ତାପରେ ଏବେ ମାର ଆଉଥରେ ବୁଝିଲା सर मार लू ତାପରେ କହିଲି ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଦେୟାର୍ସ lives in our neighborhood ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଠି ଦେୟାର୍ସ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆମ ଆମ ପଡୋଶୀରେ ରହୁଛି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ଦେୟାର୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଦେୟାର୍ସ ଗୋଟେ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ତ ଦେୟାର ଅଛି ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ତାର ଏସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଲା ବୁଝିଲା और किसी pronoun must agree in number and gender with the noun for which it stands ତା ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାଇଲ ହେଲା କୁହ ବେ यस सर ତା ମାନେ କିଛି ହଁ कुछ pronoun must agree in number and gender है कि नहीं ଆମେ ଯୋଉ pronoun ଟା यूज କରିବା ହେଲା କି नहीं ସେ noun ର gender ଆଉ number ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ମନେକର noun ଟା ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ହି ଲଗେଇବା pronoun ଟା ଠିକ କି नो सर भूल ହଁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହେଇଗଲା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପା ଆରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା এটা ଶୋଇଛି ନା କଣ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ବି ସାରଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଭାବ ତାର କେତେ ପାୱାର ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ सर कौन ରୋକେଇ ଦଉଛି ତାର କାମ କରୁଛି ସେ ମତେ ରୋକିକି କେତେବେଳେ ବାଡେଇମି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ତାକୁ ये ना फोन टा सारे पूरा को मैंने और मिल जाଉଛି पूरा ବୁଝିଲା ତ ये सर यस ଯଦି ଫିମେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ହି ଲଗେଇ ପାରିବାନି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ଥିବ ସେୟା ଲଗେଇବା ତା ପାଇଁ କଣ ଲଗେଇବା ସି ଲଗେଇବା ଯଦି ମନେକର 4 ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହି ନା ସି କିଛି ଲଗେଇବାନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲଗେଇବା ଦେ ଲଗେଇବା ଓକେ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋନାଉନ ଟା ଲଗେଇବା ନାଉନ ର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋନାଉନ ଲଗେଇବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି ଦେଖ ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କଣ as the dog approached କଣ କହୁଛି as the dog approached ମାନେ କଣ ପାଖେଇ ଆସିବା approach ମାନେ କଣ ପାଖେଇ ଆସିବା ବୁଝିଲେ ନାଇଁ यस ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ହେଲା I saw it clearly ତାହେଲେ ଏଇଠି सर
हाँ हाँ कुह हेलो कुह हेलो Yes, sir. अर्चित कह Yes, sir. हाँ कह ମୁଁ କହିଲି as the dog approach କୁକୁରଟି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି I saw it clearly ଏଠି pronoun ଟା କିଏ Sir, ଯୋଉ I ହବ eat ହବ ଆଚ୍ଛା it ଟା ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି eat sir ହଉଛି କୁକୁର ପାଇଁ କୁକୁର ପାଇଁ ଲାଗିଛି ତେଣୁ କୁକୁରଟି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିଲି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡଗ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଇଏ ଜେଣ୍ଡର ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଲଗେଇଲେ ତା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ତା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ ବୁଝିଲେ ନା Sir, ହଁ sir, the dog is neutral gender. ନା ଡଗ ନ୍ୟୁଟର ନୁହଁ sir ହେଲା କମନ ଆନିମଲ କମନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମନ ହବ କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ କେସରେ ଆମେ ଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଲା ଆନିମଲ yes ମାନଙ୍କୁ sir ଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତି ହଁ Sir, ବୁଝିଲେ କି common ନାହିଁ gender. ହଁ କୁହ କମନ ଜେଣ୍ଡର ଆନିମଲ ଯେତେ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଡ୍ ଲଗାନ୍ତି ହେଲା ମନେ ରଖିଥା କହୁଛି as many elephants approached କଣ କହୁଛି as many elephants approached ତାହେଲେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଏଠି କଣ ଆନିମଲ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଆନିମଲ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ପ୍ଲୁରାଲ କି ନାହିଁ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଗୁଡା ପାଖେଇ ଆସିଲେ କହୁଛି ଆଇ ସ ଦେମ୍ କ୍ଲିୟରଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରୋନାଉନ କିଏ ସବୁ Sir, ମୁଁ କହିବି ହଁ କହ sir I ଗୋଟେ pronoun. ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ କିଏ Them ପ୍ରୋନାଉନ ଦେମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଦେମ୍ ଟା ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି sir elephant ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପାଇଁ El ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ yes sir ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମନେ ରଖ କହୁଛି ଆଇ ସ ଦେମ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଭର୍ବ ତ ଭର୍ବ ଯେହେତୁ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମ ଲାଗିଲା ଦେମ୍ ବୁଝିଲା ନା yes ନାହିଁ sir ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ଦେ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମ ଲାଗିଲେ କଣ ଲଗେଇଲେ ଦେମ୍ ଲଗେଇଲେ ଦେମ୍ ଦେମ୍ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉନି। ଦେଖା ହଉନି ଯଦି ଘରକୁ ପଳା ହେଲା କ୍ଲାସ କରନା ତ ମନେ ମନେ ମତେ କହିବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହ ମୁଁ କଣ ହେଠି ତତେ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ ନ ପଡିଲେ ମୋର କଣ ହେଲା କହିଲୁ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ହେଲା ନା ଆଜ ମେନି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ ଟି ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେମ୍ ଲଗେଇଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି as the boy approached ପିଲାଟି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆରେ କଣ ପାଟି ଶୁଭୁଛି ତମ ଆଡୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କର ତମେ କିଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ବା କିଏ ଆଉ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ଦେଖୁଛି as the boy approached ହେଲା ପିଲାଟି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ କାଢିଦେମି ରହ as the boy approached ମାନେ ପିଲାଟି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି I saw him clearly ହେଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କାହାକୁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରୋନାଉନ କିଏ sir I ଗୋଟେ him ଗୋଟେ ହିମ୍ ଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି sir boy ପାଇଁ ବୟ ପାଇଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୟ ଅନୁସାରେ ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରୋନାଉନ ମଷ୍ଟ ଆଗ୍ରି ୱିଥ ଦ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ତାହେଲେ ବୟ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ହିମ୍ ହେଲା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ତା ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ କଣ ଆମେ ଦେମ୍ ଓକେ yes ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ମୁଁ କହିବି as the woman approached as the woman approached ତାହେଲେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି I saw her clearly ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତ ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ କିଏ କିଏ sir I ହଁ କହ sir I ଆଉ her ହଁ her ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି sir woman ପାଇଁ ତାହେଲେ ନାଉନ ଅନୁସାରେ ହେଲା ନାଉନ ଅନୁସାରେ ନାଉନ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଏଠି ଓମେନ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ତା ପାଇଁ ଆମେ ହର ଲଗେଇଲେ yes sir ହେଲା yes sir yes sir ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କାହା ଫୋନ ପରେ ଟିଭି ଲାଗିଛି କହିଲ ଅର୍ଷି ତୋର ଲାଗିଛି ଟୁଇଙ୍କିଲ ଲଗେଇବନି କେବେ ତା ମାମା ବସିଥିବେ ତା ମାମା ଭାରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସିରିୟସ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ଟିଭି ହଁ ଲାଗିଛି sir ମୋର ଲାଗିନି ଆଉ ଶୁଭୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗପିଲା ଭଳିଆ no sir ମୋର ତ ଲାଗିନି
ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ବୁଝିପାରିଲା? ତ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ନାଉନ୍ ର ନମ୍ବର ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟା ୟୁଜ କରିବା ସବୁବେଳେ। ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। Yes, sir. କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ। Yes, sir. ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟା ମାରିଦିଏ। ମାରି ଦିଅ। ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦିଏ। ଡଗ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଲାଗିଛି କିଏ ନା ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଏଠି ଲେଖିଦିଏ ମାରିବ। ଏଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଲାଗିଛି ନା ଦେମ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଏଠି ବୟ ପାଇଁ କିଏ ଲାଗିଲା ନା ହିମ୍ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଏଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ କିଏ ଲାଗିଲା ନା ହର୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାର। यस सर मारली। ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। यस सर। pick out each pronoun in the sentences given below ହେଲା କି ନାହିଁ। pronoun ତମେ କାଢିବ, pronoun ଟାକୁ ବାଛିବ। pick out ମାନେ କଣ ବାଛିବା, pick out ମାନେ କଣ ବାଛିବା, ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। pick out ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। Yes, sir. which in the sentences given below and tell whether it refers to a person speaking। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ pronoun ଟା ବାଛିବ କହିବ ଯେ ସେ pronoun ଟା actually କଣ, ଯୋଉ ଲୋକଟା କହୁଛି ତା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କହୁଛି the person spoken to, କିମ୍ବା ସେ pronoun ଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ଲୋକକୁ କହୁଛ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କି, କିମ୍ବା କହୁଛି or the person or thing spoken of, କିମ୍ବା ଯାହା ବିଷୟରେ ମାନେ କହୁଛ। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ସେମିତି ମାନେ ସବୁ ଲେଖିବୁ ଆଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ବୁଝିଲଣ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରି ତାପରେ ତ ବୁଝିବୁ ହେଲା। ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି I told you to mute you, to mute while I speaking, while I am speaking। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିବି ତୁମେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଇଟା ତାହେଲେ pronoun ଏଠି କିଏ କିଏ ନା I you ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ I ଗୋଟେ ହେଲା pronoun। କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବୁ? କାଇଁ କାଇଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରଖିବୁ? ଖାତା ଆଣିନୁ, ବହି ଆଣିନୁ? ତୁ ଖାତା ବହି ଆଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତ କଣ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ବହି ଆଣେ, ବହି ଆଣେ, ବହି ଆଣେ, ବହି ଆଣିଲୁ। ଭାଲୁ ବସି ଲେଖିଲୁ? ଖାତା ଆଣିଲୁ, ଖାତା ବହି ଆଣିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ। यस Yes, सर। sir. ହଁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। Yes, sir. ହଁ I told you to mute while I am speaking ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବି ତୁମେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ pronoun କିଏ କିଏ ସବୁ? सर आई यू ଆଉ ଏଇ ଦିଟା pronoun ଅଛି। आई यू ଆଉ ଗୋଟେ आई ଆଉ। ହଁ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା pronoun ସିଲେକ୍ଟ କଲ, ସେ କହୁଛି ଏ pronoun ଟା ହଉଛି whether it refers to the person speaking, ଯୋଉ ଲୋକଟା କହୁଛି ଏଟା ତା ପାଇଁ ୟୁଜ ହେଇଛି କି। ଏଠି ଯୋଉ ୟୁ ୱାର୍ଡ ଟା ହଉଛି ହଉଛି ଏଟା ଏଟା ଗୋଟେ କହିବ ଯେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ହେଲା। ଏଠି ୟୁ ଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଇଟା ଏଠି ହେଇଯିବ, ଆଇଟା ହେଇଯିବ ପର୍ସନ। ଆଇଟା ଆମେ କଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକଟା କହୁଥାଏ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଇ ହେଇଯିବ Yes, ଏଠି sir. କଣ ନା ପର୍ସନ Hi, ସ୍ପିକିଂ। sir. ୟୁ ମାନେ କଣ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଥିବ ଏଟା ତା ପାଇଁ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କଣ ପର୍ସନ ସ୍ପୋକନ ଟୁ। ଗୋଡକୁ ବାଡଉଛୁ କଣ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ? ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଲା। ମନେକର ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ଏଇଠି କୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାହେଇଛି କି, ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କିଛି କୁହାହେଇନି ତ ସେଟା ଲେଖିବନି नो ସିମ୍ପଲ। सर। ତ ଯୋଉଠି କୁହାହେଇଥିବ ସେଠି ଲେଖିବ, ସେ ୱାର୍ଡ ଟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ପର୍ସନ ଅର ଥିଙ୍ଗ ସ୍ପୋକନ ଅଫ। ଲୋକ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିବ ଲେଖିବ ପର୍ସନ ସ୍ପୋକନ ଅଫ ହେଲା। ଥିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲେ ଲେଖିବ ଥିଙ୍ଗ ସ୍ପୋକନ ଅଫ Yes, sir. ହେଲା। ତ ଏମିତି କହିବା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପୁରା ଦେବି। ଏଠି କୁହ, ଏକ ନମ୍ବରଟା କୁହ। ଖାତାରେ କରିକି ଲେଖ, ଖାତାରେ କରିକି ଲେଖ। Sir, ହଁ
सर जदि पर्सन जो कौन सर ये थिबो माने जदि एनिमल थिबो किंबा को थिंग थिबो ताहले मते लागो पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। हाँ थर्ड पर्सन रो बेसिकली हम कहबे कोन एटा लिखिबा फर्स्ट पर्सन में लिखिया पर्सन द स्पीकर लिखिया स्पीकर सेकंड पर्सन में लिखिया पर्सन स्पोकन टू एतिक लिखिया सर हाँ एटा खाता रे करी के दियो हम गोटे कर दउजी ହେଲା ନା सर मु कहती कि एठी सर आईटा होची प्रोनाउन आईटार माने लिखिबो जे कहूची माने पर्सन स्पोक। लिखिबु स्पीकर ओके सर। लिखिबु स्पीकर एठी होची को लिखिबु एठी आई अछि यू अछि आई माने सबले स्पीकर मन रखता स्पीकर लिखिबु यू डबल लिखिबु कोन पर्सन स्पोकन टू एटा लिखिबु यू डबल एटा लिखिबु हैला कि नहीं यूटा लिखियो पर्सन स्पोक टू। ओके सर। तो आई तो खातर लिखि मते इमेज सेंड करो हम ओके देखिबी सर। किछि पचारिबनी मते ठीक अछि जनकर डिस्कशन करी बाकी सब बुझिबा हैला ठीक अछि स्क्रीन देख जाउछि क्लियरली सेंटेंस एक्चुअली माने चापी की क्वेश्चन न ले बुझा पड़िबन तुमको एक्चुअली तो देखो कुछ आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल लेकिन आई मेट तने एडी को जो लोगटा आई लागियो माने कहबो पर्सन स्पीकिंग बा स्पीकर कहबो कोन कहबो स्पीकर तो एटा ठीक अछि हैला एक नंबर ठीक अछि दुई नंबर एटी कोन लिखछि आई क्वाइट एग्री विथ यू लेकिन नहीं तले आईटा इज स्पीकर हे गेला यूटा हबो पर्सन स्पोकन टू जहा को कहउछ एटा दुई नंबर ठीक अछि हैला रिच वी लाइक ए क्रिकेट बेटर देन फुटबॉल लेकिन नहीं तले आमे क्रिकेट पसंद करू तले एडी वी माने कम कहिदिल आई रो प्लुरल टा होजी वी तले जदी आई भी स्पीकर हबो तले वी भी स्पीकर हबो तले वी कोन हेजिबो स्पीकर वेरी गुड लेकिन नहीं तीन नंबर आउ किछि नहीं ओके तीन नंबर करेक्ट जी चार नंबर को स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन माने आमे ताको तळे थोइदिलु धीरे धीरे लेकिन स्लोली एंड सैडली माने दुखद भाବରେ ओके माने दुख रे तले वी एडी को से स्पीकर हबो वीटा स्पीकर अछि ठीक अछि और हिम गोटे अछि हिम तो हिम टाडी कोन हबो हिम टाडी कोन हबो हिम टा हबो पर्सन स्पोकन टू वेरी गुड ओके ठीक अछि तने जहा विषय रे कहउछ मन रखिताओ आई आ यू को छाड़ देगी बाकी सब थर्ड पर्सन हिम ही हर सी सब थर्ड पर्सन माने कोन जो पर्सन स्पोकन ऑफ एटा हबो पर्सन स्पोकन टू नो एटा भूल अछि पर्सन स्पोकन ऑफ हबो जहा विषय रे कहउछ तो सेंटेंस में कोन देथिल के एग्जांपल टा हैं माने एटी ऑफ टू हबनी पर्सन स्पोकन टू माने ताकू कहउछ एटी यू टा हबो आई कहउची याकू त माने आई यू हे जो पर्सन स्पोकन टू माने ताकू कहउछ टू लागिले ताकू एटी एटी टू एटी ऑफ लगेबो पर्सन स्पोकन ऑफ लगेबो जहा जहा विषय रे कोइ जाउची तके बुझले कि नै एटा भूल हे गेला तो एटी तर अधा एटा खाली गोटी ठीकला तो एटी हाफ मार्क ताको मिलला लाइक नहीं नोट्स लिखिबो करेक्शन करि दे मुजा कहली एटा हिम टा हिजबो कोन हिम टा गोटे थर्ड पर्सन कि नहीं हां तो थर्ड पर्सन जे सेटा कहबे पर्सन स्पोकन ऑफ तांको विषय रे हमें कथा कोन थर्ड पर्सन माने को विषय रे आई आ यू कथा होचंदी कि नहीं आयुटा जे कहउथाय आ जहा को कहउथाय जहा को कहबे त कहबे कोन स्पोकन टू जे कहउथबे त कहबे हम स्पीकिंग कि नहीं
तेणु हाँ तेणु हिम हो कौन हो पर्सन स्पोकन ऑफ एटा भूल हेगला एटी अस अछि कि नहीं तो आई रो जो प्लुरल फॉर्म यू वी रो होची ऑब्जेक्ट फॉर्म अस कि नहीं तो एटा कौन हो एटा पर्सन स्पोकन टू हबनी पर्सन स्पोकन टू हबनी देखि जदि आई रो प्लुरल टा हला वी जो अस टा कार की अस टा होची वी रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कि नहीं अस टा होची वी रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कि नहीं तामाने आई जेतु स्पीकर वी बी स्पीकर अस भी एटी स्पीकर हबो बुझिले नहीं तो अस भी एटी स्पीकर हबो तो पर्सन स्पोकन टू नुह एटी स्पीकर हबो अस टा स्पीकर हबो हला तो 5 नंबर टा भूल हेला तेरा बुझिले ना बुझिले नहीं अस टा एटी स्पीकर हला आई स्पीकर वी स्पीकर अस भी स्पीकर हला कि नहीं फर्स्ट पर्सन सब स्पीकर बुझिले कि नहीं मु तो स्क्रीनशॉट खोलो देखो मारथिबी आई ओ वी अस एटा सब फर्स्ट पर्सन रो हला कि नहीं माई माइन तो फर्स्ट पर्सन रो है कि नहीं आवर सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गुड़ा नंबर 6 सी स्पोक 6 नंबर पूछी सी सैट बाय द फायर है कि नहीं सी लागिला एंड टोल्ड मी ए टेल एटी के प्रोनाउन दिटा अछि 6 नंबर दे सी गोटे अछि और मी गोटे वर्ड नहीं एटी मी गोटे प्रोनाउन नो मते बा कहला बे मी मते कहला मो पई लागिला मी तो मी टा होची कोन आई रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो आई अछि आई रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होची कि ना मी आई रो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हाँ सी भी स्पीकर हबो सिंपल मी हे जो स्पीकर तीनटा हे जो को कि पागल टिकिबे तू पर्सन स्पोकन टू माने बुझि परत स्पोकन टू माने जहा को तू कहूजु हां दीटा छुआ एठी कथा होउचंती हैला एठी मन कर राम कथा होची श्याम विषय श्याम सहित कथा होउचंती ए दी जण कथा होउचंती तो ये देले कथा हबो तो ये देले स्पीकिंग करिवो कथा हबो तो ये हे जिवो आई ये जहा सहित कथा हबो ये श्याम को कहूची तो श्याम हे जिवो यू तो यू ना सेकंड पर्सन आई डैडी फर्स्ट पर्सन अरे हेई तो तुम कह दिल ना बारंबार अनम्यूट म्यूट करी बोली तो टोन टा बारंबार आसु जिबा गपुजी तो अरे करूनु तू ये अर्चित म्यूट टा हैला कि नहीं तो Yes, sir. राम जेते बेले कहूची राम हे जिवो स्पीकर हैला कि नहीं तो यू श्याम को कहूची श्याम हे जिवो यू बा ताको कोने सेकंड पर्सन लाइक श्याम एटी सेकंड पर्सन हैला ହେଲା ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିବେ ମନେକର ଏ ଦି ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ହେଲା ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଭୀମ ସେ ଭୀମ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତ ଭୀମ ପାଇଁ ପ୍ରୋନାଉନ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ହି ଲଗେଇବା ତ ହି ମାନେ ସେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ହେଇଗଲା ପର୍ସନ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ସ୍ପୋକନ ଅଫ ଲେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ମାନେ ଦେଖିବା କଣ ସ୍ପୋକନ ଟୁ ताकू आमे स्पोकन टू माने कोन ताकू आमे कथा कहूचु त माने तो कथाटा ताकू कहूचु हला से लोकटा को आमे कथा कहूचु बुझिला नहीं आईटा स्पीकर माने जे कहूची ते कहबे स्पीकर सिंपल हला तो सी टा गोटे थर्ड पर्सन माने कहबे स्पोकन ऑफ पर्सन स्पोकन ऑफ ता विषय रे आमे कथा होउचंती हला 7 नंबर 6 नंबर टा ना हां सी हां एटा भी भूल कर स्पोकन ऑफ एटी मी होउची का स्पीकर से लेगी ठीक अछि एटा ठीक अछि तो एठी भी हाफ मार्क मिलला तब से पठे तू दिशा पर से पठेनु की से पठे दी तू पठा तू चापी के बस दे दुबा आ ठक्कटा तू सुदु है ना यूज पर्सन स्पोकन ऑफ केसी गला हां सी स्पोकन ऑफ ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी इन्फेंसी मींस पिला अवस्था रे ही मींस एटी को पर्सन स्पोकन ऑफ हिज भी गोटे अछि ही हिज टा गोटे पॉजिटिव प्रोनाउन एक्चुअली ठीक नहीं तांको पेरेंट
नहीं तो ये पर्सन स्पोकन ऑफ कहि परियो पॉजिटिव आर विषय ही कह जाउछ एक्चुअली पर्सन स्पोकन ऑफ टू नोट ऑफ हबो माने तांको विषय रे हम कथा होउछन दी जण लोक कथा होउछन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अन्य जण के विषय रे ता पय हम ही लगैछन दे नो 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 बट दे ग्रुप देयर वे इन डार्कनेस ला तो दे होउची पर्सन स्पोकन टू सब टू लिखिला एडी अच्छा देयर गोटे प्रोनाउन पाइबे एडी वे पे गोटे नाउन बे वे गोटे नाउन देयर किमित प्रोनाउन हेला प्रोनाउन पे कुछ जो देयर रे टीएच आई आर एस लागले हबो प्रोनाउन तो तीन थर कहला पर भी जानि परनंती छुआ कहबो एडी वे गोटे नाउन ना एडी देयर किमित कोड तो देखिलु कॉपी रे तो स्क्रीनशॉट मारथु देख देयर कोड एडी अछि कहिदली देयर टा नाउन एडजेक्टिव हबो देयर टा लिख दीजिए प्रोनाउन रे दे टा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर लेकिन तुम कहने थे मन पड़नी हो ती हो ईट हो एमाने को प्लूरल फॉर्म रे को लिखिबा हमें लिखिबा एमाने करो तले एमाने को से माने हम कहा विषय रे कहउछन से माने खेलुचंती हम दी जण कथा होछु से माने के विषय रे पर्सन स्पोकन ऑफ ता विषय रे कथा लिखिबा पर्सन स्पोकन ऑफ है कि नहीं এইটা লিখলে যে पर्सन थिंग स्पोकन ऑफ थर्ड पर्सन जिते तांको विषय रे कथा होंती हमें राम लव्स वर्क बट अब्दुल हेट्स इट अब्दुल तो घृणा करे माने एटी वर्क लाइक नहीं एटी थिंग स्पोकन ऑफ पर्सन नो एटी वर्क गोटे जिंस एटा नाउन गोटे हला से नाउन विषय रे कहउछन तो वर्क को हेट करे राम काम करिया भलो पाए किंतु अब्दुल से काम करिया घृणा करे ताले इट लागले एटी वर्क पाई तो एटी पर्सन नो लिखियो थिंग स्पोकन ऑफ पर्सन नो पर्सन तो लिखियो पर्सन स्पोकन ऑफ थिंग लिखियो थिंग स्पोकन ऑफ एटा को पर्सन इटटा वर्क टा को पर्सन एटी वर्क पई लागि छी हला तो एटा भी तोर भूल एटा पार्शियली करेक्ट ओके दे दे एक मार्क तो केत रहला 1 2 3 4 5 हला 5 बार रहला 5/10 सर मते आउथरे ठीक से देखे देले मु आउथरे देखि दे बुझिली किंतु आउथरे सर देखे देले ठीक माने सर ठीक से देखे देले अर्चित सर मु बुझी पारछि सर भूल है जी आइडा हो स्पीकर ठीक अछि आइडा स्पीकर एठी हो आई स्पीकर हला एटा ठीक दीटा ठीक अछि उई होउची को उई यार को लिख जबे मु सर से हम जानली सर भूल अछि मु सर बुझी पार नथली बा बुझी पारलिनी बुझी पाइलु ए सर मु बुझिली बा एबे हां अब आउथरे से करेक्ट करी जानी लेकिन तोर देख एटा ठीक अछि तोर दीटा ठीक ये ठीक ये ठीक उई एटा कोन ये किछ माने किछ तू माने तते किछ तू माने ना कोन नै माने सेटा कहि परने से शब्दटा तो से जिंस गुडा तो किछि पाइलनो तार हला माने आमूल चलो तो किछि पाइलनो ता रूट कोड पाइलनो बुझिल ना असोच ऑल पीपल लिख दिला ओ माने ता करेक्ट करी आउथरे ततबा हिंट्स कहला से स्पीकर कि मैं ता विषय को जो वर्ड लिखला सेटा लिखि थांते बिल्कुल किछि नहीं को फीमेल पर्सन लिखि छलेनी बिल्कुल 2/5 किछि बुझि पाइलनो दिशा देखा दिल को बुझिले तू सर हां तू दे पथा को बुझिल लिखा